Hello, good afternoon ya, salam sejahtera. Ini saya Mr. Lau ya, daripada Guitar Store. Okay, saya tunggu orang masuk dulu ya. Nak cerita, hari ni kita nak masuk bab mengenai gitar chord nylon, gitar chord yang nylon series ya, nylon ya. Gitar chord nylon maksudnya gitar nylon string lah, nylon string ya. Ada setengah orang namakan dia gitar klasikal. Kita boleh namakan dia gitar nylon, gitar akustik nylon ya. Gitar akustik nylon pun boleh. Okey. Jadi hari ni saya nak cerita pasal gitar chord nylon ya. Apa yang perbezaannya gitar chord nylon ya. Okey, gitar nylon string yang dibuat oleh chord ya, chord gitar chord Korea ya. Dia ada 3 jenis ya, ada 3 jenis. Okey, saya duduk sini nampak sikit. Ada 3 jenis ya. Okey, nampak ya? 3 jenis ya, nampak? 3 jenis ya. Jadi yang pertama ni ya, dia punya body kita namakan dia SFX body ya. SFX body atau apa kita namakan dia CEC ya, CEC ya, Classical Electric Cutaway ya. Classical Electric Cutaway CEC. Nanti saya bezakan apa, saya ceritakan apa yang beza di antara 3 gitar ni ya. Ini CEC ya. Jadi dia slim neck ya, slim neck dan slim body ya. Yang kedua ni ialah siri yang terbarunya. Dia punya model nama dia Jet ya, Jet E ya. Jet E saya pernah buat hari tu saya pernah buat review. Jet E ni yang terbaru punya ya. Dia apa kita ceritakan apa dia beza, dia punya neck dan dia punya body apa bezanya, apa yang kebaikannya, apa sebab kamu nak beli di kelas gitar yang berbeza, apa sebabnya ya nak beli ini atau nak beli ini. So you must know the reason ya. So yang ketiga ialah AC ya, acoustic cutaway ya. AC acoustic classical lah, AC series ya, ni AC series. Alright, this is AC series, Jet series yang terbaru terus. Dan ini CEC series ya. Okey, saya start daripada start yang kita ni dulu ya. Okey. Ini CEC series. Okey. CEC series dia punya neck ya. Dia punya nut 45 mm saja dia nut. 45 mm ya, nut ya. Ya. Okay. 45 mm ya. Okey. Nut dia 45 mm. Okey. Standard untuk gitar klasik punya. Yang ini AC series, dia memang ikut gitar klasik punya size ya, iaitu 52 mm. Besar ya, 52 mm. Ini besar ya. Okey. Jadi itu sebab yang CEC ni, CEC series dia slim neck ya, slim neck. Dan memang senang untuk buat kerja lah kalau nak perform kepada sesiapa yang bukan classical gitaris ya. Bila dia gunakan gitar yang gunakan classical size tu, dia akan kekok dia punya, bila dia tekan chord dia akan kekok ya. Tapi ini dia memang akustik punya neck, tapi dia classical dan cutaway ya. Harganya cuma RM690 dengan pickup system bersamaan dengan tuner
tuner ya, tuner, pickup system dan ya, Pala Queen mahogany. Dia punya fretboard gunakan kayu merbau. Kayu merbau ya, kayu merbau. Sebab dekat ni kita ni dibuat dekat Indonesia ya. Walaupun dia punya company daripada Korea, dia punya kilang dekat Indonesia ya. Body spruce ya. Belakang mahogany ya, mahogany. Jadi saya akan bagi testing untuk dia punya bunyi. So, kamu akan dengar dia bunyi ya sekarang ya. Neck kecil sedap. Chord cutaway 600 CEC siri dia CEC punya model, dia ada banyak series ya. Ini CEC 1, ada CEC 2, CEC 3, CEC 4. Dia bergantung dia punya harga ya. Yang lebih tinggi ada yang solid, kayu solid sampai 2000 pun ada ya, 1500 ada. Ini CEC model, ingat ya, CEC model. Dia punya skew length ya, skew length daripada sini, skew length daripada nut sini sampai ke dia punya saddle sini ialah 643 mm ya, 643 mm skew length ya. This skew length from here to here ya. Skew length ya, dia 643 ya. Okey, jadi dia punya fretboardnya 22 sangat banyak. Standard klasikal punya hanya 18 ataupun 20 saja. Ini 22 ya. Okey, ini kepada siapa yang nak feel gitar akustik punya feel, gitar steel string punya feel. Ini dia CEC punya model. Dia nipis ya. Tapi dia punya body dia sini dia lebar sikit. Jadi dia composite balik ya. Jadi siapa yang macam you punya kalau perut kau besar ni baguslah ni, ni bagus. Pada yang perut buncit, ni bagus. Okey ya. Yang perut buncit ni bagus ya. Ni jadi okey, this CEC 1 690 ringgit with the pickup system and cutaway. Okay, this is the best deal lah, come with the bag. Okey, sekarang saya pergi ke model kedua. Ini ialah model terbaru ya, daripada Jet Siri. Ini special ya, ini special. Dia punya neck pun sama, 45 juga, 45 mm ya, 45 mm. Dan dia punya skew length pun sama, 650 skew length, 650 ya, 650 skew length. Dan gitar ni dia kecil sikit ya, kecil sikit. Dia tak macam yang tadi tu S Effect, dia lebih besar. Ini kecil sikit. Dia very cute ya. Sebab S Effect memang besar sikit. Ini kecil sikit ya. Jadi untuk siapa yang berbadan kecil ataupun kalau wanita, ini sesuai ya. Kita ni ada dua color ya. Ini color yang sebegang ni ialah color nama dia burgundy ya. Burgundy, ada satu lagi red ya, transparent red, dan this is transparent burgundy ya. Dekat belakang mahogany ya, mahogany. Neck mahogany, Pala Queen mahogany. Fretboard merbau. Pickup system chord ya. Ada tuner dalamnya. Okey. Jadi
Ini yang gitar terbaru ya daripada Chord ya. Jet series ya, Jet series. Ini gitar harganya RM850. Pickup system complete. Pickup system, cutaway, come with a bag, and this guitar is ready for you to play for a long time. Yeah, it's not a simple guitar. It's nice guitar. You can use it for very long time. So, dia punya fretboard sama size dengan tadi yang CEC tu. Sama size ya. Sama saja iaitu 45 mm ya. Kecil punya, dia macam akustik gitar punya size ya. Ya. Walaupun dia gitar nylon tapi dia sama size macam gitar akustik 45 mm ya. Jadi fretboard dia ni 12, 13, 14. Ya, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fretboard dia 20 ya. 20 fretboard. Alright. Saya pergi ke model seterusnya iaitu model AC ya. Model AC. Okey, ini model AC. Ya. Ini kepada sesiapa yang sudah biasa menggunakan gitar klasik tradisional. Yang sesiapa yang dah biasa gunakan gitar klasik tradisional dan mereka memerlukan gitar yang berbentuk tradisional, ini dia. Iaitu Chord AC ya. AC. Jadi model yang saya gunakan hari ni ialah AC 250. Dia ada AC 160 lah, yang murah punya ada, yang 1000, yang 700 semua ada ya. Yang ini 1000 lebih lah ya. Ini AC 250 ya. 250 cutaway ya. Dia punya pickup dia gunakan Fishman. Fishman ya. Okey. Body dia rusut lah, rusut. Rusut body. Rusut. Body ni depan ni dia gunakan cedar top ya. Cutaway. Jadi kalau klasikal punya gitar, dia punya fret sampai belakang ni ialah 12 saja ya. Ini kepada siapa yang dah biasa, dah berpuluh-puluh tahun dia main gitar klasikal. Jadi bila dia nak main gitar yang neck kecil, dia mungkin dia tak biasa ya. Jadi ini sedap juga ya. Saya tunjukkan sikit ya. Yes, Mr. Raymond, this is a nylon string. Nylon string, yeah. Nylon string, yeah. So today we talk about nylon string guitar, yeah. Okey. Jadi bila anda beli gitar daripada mana-mana kedai gitar, anda digalakkan buat setup ya, setting. Apa itu setting ya? Dia begini ya. Setiap orang dia suka benda-benda yang berlainan. Misalnya dia punya gitar punya action. Maksudnya dia punya distance antara tali dan dia punya fretboard. Kalau anda nak rendahkan sikit, nak tinggikan sikit, yang ni setup ni anda boleh buat macam okey, sebagai senario lah. Setiap orang berbeza ya. Kalau anda bawa kereta, anda nak adjust kamu punya posisi tempat duduk, nak depan sikit ke nak belakang sikit ke, dia berbeza.
Jadi bila anda beli gitar, anda pun harus buat dia punya sedikit, buat dia punya adjusting, dia punya sikit, dia punya position dan dia punya setup, ya. Anda digalakkan buatlah. Jadi termasuk string punya gauge, nak gunakan gauge yang lembut ke, nak keras ke, semua boleh anda boleh buatlah, ya. Sebab bila gitar ni dibuat di dekat kilang, mereka akan buat secara general aja. Dia akan buat secara general setting, ya. Bila sampai kepada tangan kamu boleh hantar kepada technician, so dia buat, abang, gitar saya ni boleh tolong rendahkan sikit tak? Jangan rendah sangat, ngam-ngam sikit. Kalau rendah sangat, sebab saya main chord, nanti dia ada buzzing. Fret ni macam rendah sikit. Semua boleh buat. Kita boleh rendahkan dia punya saddle lah, semua kita boleh buat, ya. Jadi ini setting satu hal, ya. Jadi jangan risau pasal gitar punya setting. Bila anda beli sebuah gitar tu, anda boleh buat setting, ya. Anda harus buat setting, ya. Sebab bukan semua setting ngam untuk anda, ya. Tapi gitar tetap okey, dia boleh main. Ini ialah AC model, ya. Tengok, ni gitar classical punya size, ya. Classical punya size, nampak? Ni best sikit, ya. Ni classical punya, dia punya body dia tebal sikit. Tak macam tadi yang tadi tu yang CEC dengan Jet series tu dia nipis sikit, ya. Dia tebal, ya. Tapi dia tebal, tapi dia body dia kecil sikit. Jadi bunyi dia kuat, ya. Okey. Ini harganya 1,500 lah, ha. AC, ya. Kalau AC yang paling murah 1,000 lebih pun ada juga, 700 lebih pun ada juga, ya. 7 lebih pun ada juga. Okey, saya balik kepada ini, iaitu ini CEC. CEC dia neck kecil, ya, neck kecil. Neck dia kecil, memang akustik punya neck, tapi dia kita nylon. Nampak, kita nylon dia kena ikat, ya. Dia kena ikat. Diikat secara tradisional, ya. Ini kena ikat. Itu kamu kena belajar, ya. Kena belajar. Kena buka YouTube lah belajar. Kalau tak tahu, kena boleh hantar kedai, ya. Bought D'Addario access string from your store through Lazada. Thank you very much, sir. Thank you, Mr. Raymond. You bought the D'Addario XS string from your store Lazada yesterday. Thank you, Mr. Raymond. Okay, you are the supporter every day. I saw you here. Okay, this is CEC. Highly recommend to anybody who don't like to use a big chunky fingerboard. This is beautiful. CEC, ya. Very thin body ni. The body is thin. Nipis, ya, sedap. Bila main dekat stage sedap, semua complete. Gitar ni hanya RM690 saja. Okey, kita balik kepada yang satu lagi, Jet E series, ya. Ini Jet E series. Ini yang color yang saya pegang ni ialah burgundy, ya, burgundy. Alright. Body. Ini dia gitar ni macam in between lah, in between yang CEC dengan AC ni, dia in between. Neck dia ini, body dia ini AC, tapi dia nipis. Nipis, sedap. Bunyi bersedap, ya. Ya, semua gitar daripada chord dia gunakan tali Savarez. Savarez. Tali Savarez daripada France, memang tali ni memang top range punya tali lah. Tali bagus, ya. Okey, jadi hari ni saya sudah buat 3 perbandingan, iaitu CEC. CEC dia gunakan body SFX, ya.
Kalau kamu tengok katalog, kamu boleh Google saja SFX ni, body SFX. Dan ini Jet E series, body klasikal tapi modern hybrid ya. Dan AC series classical size, exactly classical size, cut away ya, cut away modernnya. Jadi ini semua ialah gitar nylon series yang untuk hybrid, yang untuk main, nak perform, nak pakai, nak perform, nak masuk amplifier main. Ini gitar memang sesuai untuk anda ya. Harganya start daripada RM690 sahaja ya. Terdapat dekat Guitar Store, dan Guitar Store ialah exclusive dealer for chord guitar for Malaysia market ya, for Malaysia market. Jadi apa-apa cerita pasal chord, datang jumpa kat Guitar Store sini. Alright, kamu boleh PM saya Mr. Lau, dan PM dekat Facebook kat sini, bahagian komen. Jadi kita akan kita punya konsultan akan reply anda ya. Jadi itu sajalah setakat untuk hari ini, hari Ahad, hari Sabtu hari ni ya. Sabtu kita buat live, dan esok saya akan buat satu live lagi kalau sempat ya, kalau sempat, untuk gitar yang lain ya, gitar yang lain. Jadi anda pun boleh kemukakan apa-apa soalan. Kalau anda nak perlu saya buat live kepada produk tertentu, anda boleh buat suggestion ya, suggestion. Okay, jadi saya akan cuba buat untuk anda lah live ya. Okay, ada apa-apa soalan lagi tak? Tengok. Okay, alright. Yang penting pun tolong share ya, tolong share lah, tolong share. Mungkin saya buat lagi satu lagi live lah, buat lagi live yang bagi siapa-siapa yang rajin share kan, saya bagi dia gitar 1 biji, boleh tak? Siapa yang rajin share lain kali, saya selalu nampak muka dia memang suka share, saya bagi dia gitar 1 biji, okey tak? Ni betul ni ya, saya bagi gitar 1 biji ya. Siapa yang rajin share, tolong share ya. Jadi saya lebih suka buat gitar yang berbentuk video yang berbentuk education ya, Selain daripada saya juga of course saya recommend gitar yang apa yang Guitar Store kita jual, yang Guitar Store menjadi exclusive dealer. Jadi saya pun at the same time saya buat sedikit video education ya. Jadi gitar brand tu banyak, jadi terpulang kepada masing-masing ya. Tapi saya akan buat video yang brand daripada Guitar Store lah ya. Lebih emphasize pada Guitar Store punya brand ya. Ya, anda beli online ke walk in ke sama harga ya, Mr. Bonolai. Online or from the shop is okay. You can come to the shop. If you can come to the shop, better, because we can have a personal touch, and we can talk to you in a more intimate way, recommend to you, show to you. You can hear the sound more clearly before you buy. If you can, you come. If you cannot, then you buy online. Yeah, you buy online, because you buy in instant in the shop. You can do the demo. Yeah, between the A and B and C model, so you can hear, so you see what type of sound you like at the end, right? Thank you, Mr. Bono. Same price, same price. Yeah, Raymond. Whoever can share more, I give a free guitar. This is serious ni. Okay. But you can suggest anything in the future. You can suggest if you want any topic, you can suggest to me ya. Okay, jangan panjang sangat lah. Stop. Selamat berpuasa kepada yang beragama Islam, dan terima kasih. Selamat bermain gitar. Kita hendak semua rakyat Malaysia bermain gitar ya, main gitar. Jadi gitar ni sangat bagus untuk semua orang. Gitar ni ialah terapi. Music ialah terapi ya. Music is a therapy for your soul. For your soul ya.
Jadi anda harus main music. Life without music is a mistake. Yeah. Okay. Bye bye, and I'll see you again. And have a good weekend. And take care, everybody. Okay. Bye bye to you.